Assalamu alaikum, dear students. This is again dentofacial trauma. This is trauma, fracture of maxilla and mandible. Now, ये जो ट्रामा वाला जो टॉपिक्स है इसकी दो तीन चैप्टर थे, तो 3 लेक्चर मैंने पहले और 2 लेक्चर अब फ्रैक्चर ऑफ द मैंडिबल और मैक्सिला पे 2 लेक्चर होंगे। ये एक लेक्चर है। बस इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्रैक्चर हो या ट्रामा हो डेंटोफेशियल, आपने सबसे पहले क्या करना है कि मरीज़ की हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन और डिटेल हिस्ट्री लेना है। फिर उसमें जो है ना मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना ब्लीडिंग है स्टॉप करना है, रेस्पिरेटरी एयरवेज देखना है, माउथ में कोई ब्लड हो, कोई टूथ फ्रैक्चर हो, कोई फॉरेन बॉडी फ्रैक्चर हो या कोई डेंचर हो, ऑलरेडी एडेंचुलस पेशेंट हो, या अगर कोई पार्शल डेंचर हो या ब्रिज हो, क्राउन्स हो, कोई भी हो, वो फ्रैक्चर हुआ है तो वो मुंह से रिमूव करो ताकि इनहेल ना हो जाए और रिस्पायरेटरी अरेस्ट ना हो जाए। दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मरीज़ से खून बह रहा हो तो उसको आपने स्टॉप करना है, आइदर बाय अप्लाइंग प्रेशर या कोई पैकिंग करना है, पैकिंग प्रेशर, या ब्लड वेसल जो है उसको सूचर करना है या लिगेट करना है, और कोई एक्सटर्नल वुंड्स हो उनको क्लीन करना है, ब्लीडिंग स्टॉप करना है, और स्किन रप्चर है तो उसको सूचर करना है। अब जो है ना अगर मैंडिबुलर फ्रैक्चर है और या मैक्सिलरी फ्रैक्चर है तो उसको हम सिंपली ट्रीट करते हैं बाय इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन, या तो इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन, और या अगर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मल्टीपल फ्रैक्चर है और कोई मतलब एक कंपोजिट फ्रैक्चर है तो फिर अपने उसको मैक्सिलोफेशियल सर्जन को रेफ़र करना है, और वो फिर ओपन रिडक्शन करता है और इसमें स्क्रूज और बोन प्लेट्स वायर करते हैं फ्रैक्चर एरिया को और स्टेबलाइज करते हैं और रिडक्शन करते हैं। फिर मरीज़ हॉस्पिटलाइज करते हैं चंद दिनों के लिए, और जो फ्रैक्चर एरिया है मैंडिबल है मैक्सिला है वो तो एटलीस्ट 6 वीक्स तक उसको अपने वायरिंग पे रखना है और उसमें कोई काम नहीं करना है। जब वह फ्रैक्चर हील हो जाए फिर आपने उसकी कम से कम एटलीस्ट 3 मंथ्स तक कोई डेंचर नहीं बनाना है। अप टू 6 मंथ तक हम डेंचर नहीं बनाते। उसके बाद भी हम जो है ना मैक्सिलोफेशियल सर्जन अगर कोई प्रोस्थेसिस लगाना है तो हम मैक्सिलोफेशियल सर्जन को रेफ़र करते हैं और उनसे ओपिनियन लेते हैं कि हम डेंचर बना दें या प्रोस्थेसिस बना दें, क्योंकि मैक्सिला और मैंडिबल फ्रैक्चर है तो अगर हम प्रोस्थेसिस बनाएंगे तो वो फ्रैक्चर लाइन जो है ना दोबारा मतलब एक्सपोज होगा और दोबारा रीफ्रैक्चर और हीलिंग सही नहीं होगी और रीफ्रैक्चर हो जाएगा। तो इसलिए मतलब है, और उसको सॉफ्ट डाइट पे रखते हैं। जब आप इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन या इंटरडेंटल वायरिंग करते हैं तो उसको अपर लोअर जॉ को स्टेबलाइज करते हैं, और फिर उसको जो है ना पाइप से जो है ना लिक्विड्स डाइट देते हैं। और अगर थोड़ी बाद जो है ना हम उसमें एक कोई ओपनिंग छोड़ लेते हैं और उसमें अगर थोड़ा सा जो है ना सेमी सॉलिड फूड हो तो वो भी खा सकता है, लेकिन एक्चुअली कई हफ्तों तक जो है ना वो मरीज़ खाना नहीं खाता और सॉफ्ट डाइट पे होता है, लिक्विड डाइट पे होता है, मिल्क पे होता है, जूसेस पे होता है। तो इसी तरह जब हीलिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर हम उसकी दोबारा एक्सरे करते हैं और उसके लिए फिर प्रोस्थेसिस बनाते हैं। तो ये उसी के बारे में है। तो अब नाउ डेंटोफेशियल ट्रामा फ्रैक्चर ऑफ द मैक्सिला एंड मैंडिबल। तो अब जो है ना आफ्टर डिटेल हिस्ट्री आपने लेना है एंड फिजिकल एग्जामिनेशन देना है, आपने एग्जामिन करना है। क्रिटिकल एंड लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम शुड बी एड्रेस। क्रिटिकल प्रॉब्लम हो मतलब है उसको आपने पहले चेक करना है। तो चेक कार्डियोपल्मोनरी स्टेबिलिटी मतलब ये हार्ट देखो कि हार्ट रेट देखो, ब्लड प्रेशर देखो, फिर लंग्स पल्मोनरी उसकी
سانسیں صحیح چل رہی ہے، ریسپائریٹری جو ہے نا وہ صحیح ہے، ماؤتھ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اسٹیبلٹی دیکھو، مریض باتیں کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، ہل سکتا ہے۔ ایئر وے دیکھو اس کی جو ہے نا، اس کو کہہ دو سانس لے لو، دے دو، چیک کر لو، اسٹیتھوسکوپ پہ چیک کرو، ریسپائریٹری پلس ریٹ چیک کرو، اور بلڈ پریشر چیک کرو، بلڈ پریشر تو ہائی نہیں ہوا ہے، یا بلڈ پریشر تو بلیڈنگ کی وجہ سے مطلب ڈیکریز تو نہیں ہوا ہے۔ بلیڈنگ شوڈ بی اسٹاپ بائی پریشر اپلائی کرو، مطلب باندھ لو کوئی چیز سے، یا ڈریسنگ پیکنگ لگا دو، ڈریسنگ کر لو اس جگہ سے، اس میں اگر آپ سوچرنگ نہیں کر سکتی تو اس بلیڈنگ ایریا پہ جو ہے نا کوئی پیک ہو، کوئی بھی پیک ہو، اس کو ڈریس کر لو، اور کلیمپنگ آف دا بلڈ ویسل کو لیگیٹ کرو۔ نیورولوجیکل سائن اسپیشلی سروائکل، اسپائن، نیک، ویژن، آئی سائڈ چیک کر لو۔ سروائکل جو ہے نا دیکھو کہ وہ بیٹھ سکتا ہے نہیں بیٹھ سکتا ہے، نیک دیکھو ہلتا ہے نہیں ہلتا، ویژن نظر دیکھو، اس کو کہہ دو کتنے انگلیاں ہیں دیکھ سکتے ہو، آئی ویژن دیکھو۔ اینی فارن باڈی از ریموڈ فرام دا ماؤتھ ان اون ایریا، آپ زخم ایریا کو یا منہ کو چیک کرو پہلے کہ اس میں کوئی ماؤتھ میں کوئی فارن باڈی نہ ہو، کوئی فریکچر ڈینچر ہو، کوئی فریکچر برج ہو، آرٹیفیشیل ٹیتھ ہو، یا کوئی نیچرل ٹیتھ فریکچر ہو، تو اس کو ریموو کرو فوراً، کیونکہ انہیل نہ ہو جائے، ریسپائریٹری اریسٹ نہ ہو جائے۔ اور بروکن ٹیتھ دیکھو، بروکن ڈینچر اور ایڈریس یہ چیک کر لو اور ریموو کرو۔ ایکسیس بلڈ ایف پریزنٹ ان دا ماؤتھ دیکھو، منہ میں بہت زیادہ خون تو جمع نہیں ہوا ہے، اس کو پھر کو صاف کر دو، پہلے کاٹن سے صاف کر دو، ساری ٹیتھ ٹنگ ایریا سب کو چیک کر لو، کہیں سی بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ چیک کر لو، اس میں پیک کر لو، سوچرنگ کر لو۔ ریڈیوگرافک ایگزامینیشن، اب فوراً جو ہے نا اب ٹراما والا پیشنٹ آ جائے تو اس میں سسپیکٹڈ مینڈیبل میگزیلا فریکچر ہو تو اس کی پھر آپ نے کلینکل ایگزامینیشن کیا، دیکھ کیا تو پھر آپ نے اس کی ایکس رے نکالنا ہے۔ تو ریڈیوگرافک ایگزامینیشن از ڈن ٹو کنفرم کلینکل ڈائگنوز، آپ نے ڈائگنوز کیا ہے مینڈیبل میگزیلا ہے، فریکچر ہے، مینڈیبل ہینگنگ ہے، یا آپ نے مینڈیبل کو ایک سائڈ دوسری سائڈ چیک کیا ادھر ادھر، اور آپ نے چیک کیا کہ فریکچر تو نہیں ہے، تو اگر آپ کا کلینکل ڈائگنوزز ہے کہ فریکچر ہے تو ایکس رے پھر نکالو کہ وہ کنفرمیشن ہو جائے، اینڈ ٹو obtain information which may not be clean from the your clinical examination. تو now especially fracture of the mandible maxilla from different angles جو ہے نا چیک کرو کہ باڈی ہے آف دا مینڈیبل فریکچر ہے، اینگل آف دا مینڈیبل ریمس ہے، کنڈائل ہے، یہ میجارٹی جو ہے نا باڈی اور اینگل آف دا مینڈیبل فریکچر ہو جاتا ہے ٹراما میں۔ تو اسی طرح میگزلری فریکچر جو ہے نا لیفورٹ 1 لیفورٹ 2 لیفورٹ 3 ہے، آپ بعد میں آئیں گے تو پھر یہ چیک کر لے اور اس کو آپ کو ایکس رے نکالو، جو ریڈیوگرافک ویوز ہے آف دا مینڈیبل او اس کی کون کون سی ایکس رے ہے، پینورامک ویو ہے، اوپن ماؤتھ ویو ہے، پیریو سنٹرک نہیں ہے، یہ پوسٹیریو انٹیریئر ویو ہے، اچھا پیچھے سے اور انٹیریئر، پوسٹیریو انٹیریئر ویو یا انٹیریو پوسٹیریو ویو، یہ تیسرا، یہ تھوڑا سا آپ ٹک کرے۔ اب جو ہے نا لیکچر میں جو مجھ سے غلطیاں ہوتی ہے ٹائپنگ تو وہ پھر میں زبانی مجھے یاد ہوتا ہے تو آپ پھر اس کے ساتھ آپ نے پوائنٹ چیک کرو اور کہ یہ اس میں یہ پوسٹیریو انٹیریئر ویو ہے، لیٹرل اوبلیک ویو ہے۔ تو سپلیمنٹری ریڈیوگرافکس سی بی سی ٹی اوکلوژن اینڈ پیریپیکل ریڈیوگراف، یہ ایڈیشنل ریڈیوگراف ہے۔ اگر آپ کو کوئی مزید جو ہے نا ڈیٹیل چاہیے فریکچر کا تو سی بی سی ٹی جو ہے نا وہ کر لو، اوکلوژل پیریپیکل ایکس رے کر لو۔ مینڈیبولر فریکچر میں جو ہے نا آپ کیا کریں گے، کامن سائٹس کون کون سی ہے فریکچر آف دا مینڈیبل، کنڈائل فریکچر ہوتا ہے، ریمس آف دا مینڈیبل، اینگل آف دا مینڈیبل ہے، باڈی آف دا مینڈیبل ہے، سمپیسس، یہ سمپیسس ہے، اچھا سمپیسس جو ہے نا یہ فریکچر ہوتا ہے۔ الویولر بون جو مطلب ٹیتھ کی نیچے جو ہوتے ہیں الویولر رچ، مطلب پورا نہیں ہو، تھوڑا سا ٹیتھ اور الویولر رچ جو ہے نا وہ اس کا فریکچر ہوتا ہے۔ ان ریئرلی کورونائڈ پروسیس بھی فریکچر ہو جاتا ہے، یہ کامن سائڈ ہے۔ تو دا فریکچر میں بھی سمپل ہوگا،
कम्यूनेटेड होगा एंड कंपाउंड फ्रैक्चर होगा. तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आर इनकम्प्लीट एंड शोज मिनिमम मोबिलिटी व्हेन पाल्पेटेड. तो एक ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है जो बहुत मिनिमम फ्रैक्चर होता है, उसमें मोबिलिटी नहीं होती लेकिन क्रैक हो जाता है, तो इट इज़ इनकम्प्लीट होता है और जो मेंडेबल है या उसमें मोबिलिटी नहीं होती. ठीक है, तो ये सर्टन रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है और ये जो है ना मुख्तलिफ किस्म की फ्रैक्चर है जो मेंडेबल में होता है. सिंपल फ्रैक्चर इज़ ए कंप्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ द बोन विद मिनिमम फ्रेगमेंटेशन. सिंपल फ्रैक्चर ये है कि मिनिमम फ्रेगमेंटेशन है, बस सेंटर जो है ना एक फ्रैक्चर लाइन होता है, सिंगल फ्रैक्चर लाइन, और कंप्लीट जो है ना मतलब बॉडी ऑफ द मैंडिबल हो तो कंप्लीट टीथ से लेकर नीचे तक जो है ना ट्रांसेक्शन ऑफ द बोन होता है, फ्रैक्चर होता है विद मिनिमम फ्रेगमेंटेशन या विद मिनिमम फ्रेगमेंट्स. फ्रेगमेंट मतलब हिस्सा, तो एक दो हिस्से में एक मतलब एक सिंपली स्पीकिंग एक सिंगल एक फ्रेगमेंट है, बीच में जो है ना 2 पीसीज होता है. इन कम्यूनेटेड फ्रैक्चर द फ्रैक्चर बोन हैव मल्टीपल सेगमेंट, तो मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं कम्यूनेटेड फ्रैक्चर में. और फॉर एग्जांपल इन गन शॉट वुंड्स जो है ना इन कंपाउंड फ्रैक्चर द फ्रैक्चर बोन कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. और कंपाउंड फ्रैक्चर में जो है ना जो बोन है वो एक्सटर्नल जो है ना एक्सपोज हो जाता है. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये कुछ फ्रैक्चर की मैंडिबल की थी. फिर कल नेक्स्ट में मैक्सिला होगा और इंशाल्लाह फिर जो है ना ये आपका ड्रामा ख़त्म होगा, उसका फिर आपकी जॉ एक्सरसाइज 1 या 2 लेक्चर उसके बाकी रह जाते हैं. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मैं आपको स्लाइड देता हूँ ये भी पढ़ ले और बुक्स भी पढ़ ले, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई पता नहीं चलता कब होगा, लेकिन ऑनलाइन होगा, कॉलेज में होगा. तो एनी हाउ आप लोग स्टडी स्टार्ट करें. बस आप लोगों ने बहुत छुट्टियाँ एंजॉय किए, तो अगर इंशाल्लाह अगर क्लासेस दोबारा कॉलेज में हमें मौका मिला तो मैं एक हफ्ते में जो है ना कंप्लीट डेंचर भी सही समझा दूंगा और ये जो मैक्सिलोफेशियल प्रोसेसेस है ये भी सही समझा दूंगा. लेकिन अब मजबूरी है, आप लोग घर में हैं, मैं घर में हूँ, ऑनलाइन क्लासेस है, ये इतने मतलब है सही समझ नहीं आती. आई नो सारी दुनिया को पता है, तो इंशाल्लाह आपके साथ कंसेशन होगा. आप सिर्फ नहीं, पूरे स्टूडेंट सारे जो है ना एजुकेशनल सिस्टम जो है ना सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सब में यही प्रॉब्लम है. तो डोंट वरी एंड बस ये इतना करो कि जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ फ्रैक्चर हो तो याद करो, और बाकी जो है ना वो इंशाल्लाह इसमें जो है ना ऑब्चुरेटर है, टाइप्स ऑफ ऑब्चुरेटर है, जो मैक्सिलरी अरमानी क्लासिफिकेशन है, फिर जो है ना ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्चुरेटर है, पैलेटल ऑब्चुरेटर है, अब जो है ना यूजेस ऑफ ऑब्चुरेटर है. इस तरह तो मतलब है कि डेंटिफिशियल डिफॉर्मिटीज़ है, ये फ्रैक्चर्स है, स्टंट्स है, स्प्लिंट्स है, बहुत सिंपल सी चीज़ें. बस आप कोशिश करें कि इसको पढ़ा करें. ऐसा ना हो कि आप घर में पड़े रहे, सोए रहे और मतलब स्टडी ना करें, तो ऐसा तो नहीं करे चलेगा. तो जिस तरह आप एग्ज़ाम के लिए आप स्टडी करते हैं, तो अब मेरी रिक्वेस्ट है आप सबको कि अभी से स्टडी का स्टार्ट करें, और जो लेक्चर आपको मैंने दिए हैं उनको तो सही पढ़ ले, तो इंशाल्लाह उनमें से भी आप पास हो सकते हैं. तो और अगर बुक्स ले ले तो फिर तो माशाल्लाह आप बिल्कुल अच्छी तरह ये कर सकते हैं. तो एनी हाउ डियर स्टूडेंट्स, अब मजबूरी है, और ये दोबारा मैं बार बार कहता हूँ कि बस स्टडी स्टार्ट करें. एग्ज़ाम मुझे पता चल रहा है कि एग्ज़ाम होने वाला है अब 2-3 महीने के बाद, हो सकता है अगस्त में हो, सितंबर में हो. तो मेरा तो ख्याल है कि अगस्त में होगा, सितंबर में तो न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होगा. तो इंशाल्लाह मतलब आप पढ़ा करें, इंशाल्लाह हम हेल्प करेंगे, और जितना हमारे साथ से हो सका तो हम हेल्प करेंगे. लेकिन अभी आप जो है ना प्लीज़ आप दोबारा ये सब कुछ लेक्चर स्टार्ट करें और सीखते जाएं, नाम सीखते जाएं. डिटेल से कोई प्रॉब्लम हो आप मुझ में मैसेज कर सकते हैं. तो मतलब है कि अब इंशाअल्लाह ताला खुदा खैर करेगा. ओके डियर स्टूडेंट, खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच.